Pagmarkahan iya ikasakagatos kaadlaw kumubag ang Mayor han Bungton San Julian, pinangunahan ni Mayor Doris Taron ang pagsalinurog han LGU month yan ng Oktubre 13 hamon Municipal Plaza. Gintagan hindoon ni Mayor Dory nga iya pamumuno waray pinulitika kundi kinasingkasing nga trabaho ngan kabakyang nga responsibilidad. Organizations, we have made it clear that this humble representation shall promote a strong partnership of the local government and its people. Waray po pinulitika, kundi kinasingkasing nga trabaho ngan pagtuman hit mga kaakibat naton nga mga responsibilidad. Once again, may this serve as a profound reminder that for us to build a thriving community, all of us must first build a culture of discipline, respect, and order. Iya gihapon igin laygay ang mga programa pagpakusog hiton ka andaman hit komunidad, ilabi na panahon hiton katragman, diin importante ang pagkakaurusang ang pagburublig hit kada usa. Hailarumhan iya development agenda nga di kalidad nga serbisyo. Nagsiring hi Mayor Dory nga nakarawat na han LGU ang kantidad hin 6 million pesos nga ginalutagahan Department of Budget and Management para han implementasyon hinduha ka unit nga Early Childhood Care and Development Center para ha Barangay 1 ngan Barangay 5 poblasyon. Brand new nga ambulance tika nga PCSO. Bloodletting para makaaron mga taga San Julian hin libre nga dugo o blood screening ha Philippine Red Cross. PhilHealth registration, ordinansa paghatag hin insentibo ha mga kwalipikado nga BHW nga BNS para itsun nga tuig og iba pa nga mga programa. Haparehas nga higayon, gintagan gihapon ng pasidungog ang mga barangay ng Civil Society Organization Awards haira mahinungdan nga papel ha kaupayan han komunidad. Nagdistribuer hin scholarship grants sa perang mga estudyante ha kolehiyo, sugad man in pagdistribuer hin vouchers ngan sungkod ha mga senior citizens ngan iba pa nga nagkikinahanglan. Tigang Habungtit San Julian, Heidi Upada, Eastern Samar News Service.